गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फॅमिली. तर कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळींनी बरी असतली म्हणून. तर से आज पतून स्टार्ट फर्स्ट डे ऑफ द वीक म्हणल्यार मंडे आणि हांव नेसला हिंगा कामाक वचूंक. आणि तुम्ही चिंता आसतली आज मोनिका सुसेगाद बसला अशें सकाळचो टायम आणि ते सुसेगाद बसला कित्याक जाणा आज न्ही पलाची हॉलिडे स्टार्ट म्हणल्यार तेका कांय वयपाचें ना स्कॉलाक आनी तेका वयपाचें आसल्यार न्ही मातशें चड टेंशन म्हणल्यार तेका मागीर पात्रांव सोडून येतलो आनी मागीर म्हाका घेवन वयतलो आनी मागीर तें सगळें आसता न्ही म्हणून. आनी रांदपाचेंय टेंशन ना म्हणल्यार रांदपी हा तो आज हांव सुसेगाद देखून उठला आनी सुसेगाद सगळें करूंक लागला आनी पलाक धाडपाचेंय टेंशन ना. तो देखून न्ही चिंतलें 2 मिनिट सुसेगाद बसता आनी तुमकां मातशें गुड मॉर्निंग सांगता म्हणून. ओके. आनी चलया आतां अशें म्हणटा कामाक. काल बरें एन्जॉय केलें फेरान आनी आतां वचून कामाक लागया म्हणटा. आमचें सदांचें काम करया म्हणटा. ओके. आनी तुमकां कुडकुड करून आवाज येतालो न्ही थोडे टायम पयलीं तो पात्रांव आमचो किचनान कितें करूंक लागला म्हणल्यार तेजी सदांची चाव बिणी कोत्ता न्ही तो. तर तशें काल शिरा केलेलो हांवें तो जायतो केलेलो आनी तुमकां सांगलेलें मागीर सांजेरूय खावंक जाता म्हणून. तर सांजेर खावंकूच ना आमी. तर आतां तो जायतो उरला तर तेच न्ही आतां हांव गरम कोत्ता म्हणल्यार पात्रांव केलाय आसतलो गरम करूंक दवरलाय आसतलो. तर ते खाता आनी तेजे बरोबर पात्रांवची स्पेशल चाव पिता आनी वयता कामाक आनी कामाक वचून मागीर तुमकां मेळटा म्हणलें. ओके. अशें म्हणटा पात्रांव येवंक लागला म्हाका सोडूंक आनी पल हा आपले सुसेगाद हॉलिडे एन्जॉय कोत्ता जाणा. म्हाकाय म्हणल्यार हांवूय कोत्ता आसलेलें सो कांय नजो म्हाजें आतां येवपाचें आहा रोखडें न्ही रे. आमच्या दोगांयची येवपाची आहा पात्रांवची आनी म्हाजी. मागीर आमी सगळीं बराबर करुया म्हणलें हॉलिडे एन्जॉय. तर आतां सांजचो टायम जालो आनी हांव न्ही लागला मागीर कुकिंगाक से गायज हिंगा न्ही आज हांव कितें करपाचें आहा जाणा ये पालक पनीर. ओके. आनी म्हाजे फ्रेंड आसा तेणें म्हाका न्ही इतलें पालक दिला आज. तर चिंतलें हांवें कितें करूं पालक पनीरूच करून सोडटा म्हणलें. थोडें पनीर आसलेलें फ्रिजीन तर आनी तेजे न्ही हे ऑर्गेनीक पालक कित्याक जाणा तेमी न्ही ओन ग्रो कोत्ताय जागो घेयला तेमी अशें रेंटर आनी थिंगा न्ही तेमी किचन हे गार्डनिंग कोत्ताय आनी जायती वस्तू न्ही तेमी ग्रो कोत्ताय आनी एवरी इयर न्ही अशें चड जाता न्ही मागीर दिताय सगल्यांक आनी म्हाका दिताच दिता ते. तर आज न्ही तेणें जाय ते पालक आनी झुकिनी ते सगळें दिला. तर चिंतलें पालक पनीर कोत्ता म्हणून. तर चलय हांव आनी हें दोत्तालें. चलय पयलीं न्ही घालता 2 बे लीव्स मागीर घाले आमचे चॉप्ड ऑनियन्स घालून दिता बरो मिक्स एज ऑलवेज. आतां हे ऑनियन्स न्ही बरे ब्रावन जाय म्हणसर फ्राय कोत्ता. ओके. आनी हिंगाच हे हांवें न्ही हे टोमॅटो जिंजर आनी गार्लीक तेजो तिगांयचो न्ही पेस्ट करून दवरला म्हणल्यार आतां हे ऑनियन जाले उपरांत मागीर हितून घालपाचें. हांवें हे पालक जाय ते आसलेले न्ही तर कितें केलें हांवें जाणा पयलीं येवन सगळे पालक बरे भशेन हे क्लीन केले आनी मागीर तेका न्ही बॉयल केले. से तुमकां दिसता आसतलें न्ही कॅश्यू नट आनी 3-4 ग्रीन चिली अशी घालून तेका बरें बॉयल करून दवरलेलें थंड जावन. तर आतां न्ही तें थंड जालें ऑलमोस्ट. तर आतां तेका हांव वांटलेलें आनी हिंगाच हे पात्रांव आमच्या पलाक लागून हे हाडला कितें तें स्ट्रॉबेरीज पलाक लायक न्ही म्हणून म्हाका इतलें लायक ना आंबट लागता म्हाका आनी हे फ्रुटां म्हाका व्हरूंक कामाक लागताय सद्दां न्ही. तर तशें तेणें न्ही पालकाच्या बरोबर हेय दिला गायज सॅलेड लिव्स. तो एकाय हांवें बरें साफ करून आनी धुवन बीन न्ही दवरला हिंगा बावलान घालून. ओके. सॅलेड लिव्स. आतां ऑनियन्स न्ही हिंगा ब्रावन जावंक येयलाय गायज आनी मागीर थोडे हेजे वयरूच कित्याक जाणा मातशें देखून चड जाल्यार न्ही मागीर बंद जावंक म्हणून देखून न्ही कंटिन्युअसली हालयता म्हणलें आनी क्विकली घालून सोडटा म्हाजे टोमॅटो जिंजर एंड गार्लीक पेस्ट जालें तें. ओके. तर हो पेस्ट घालून दिया बरो मिक्स म्हणटा. गॅस हांवें स्लो केलेली कोत्ता पोतून फास्ट आनी ते आमचे हितून बी लागलेले आहा न्ही तेंय घालया म्हणटा. तें आनी कितें वेस्ट करपाचें. तर आतां टोमॅटो न्ही बरें शिजूंक दिया म्हणटा. तर ताका लागून हांव कितें करता जाणा थोडेशें हितून मीठ घालता. मीठ घायलें फटाफट शिजून येतलें न्ही टोमॅटोज म्हणून मीठ आनी मातशें रावया म्हणटा. सायडीक बरें ऑयल सुटून दी तेन्ना तेजे उपरांत न्ही मागीर हांव घालतलें दुसरे ड्राय मसालाज. ओके. So guys, I just cut the paneer here into triangle pieces and then we're gonna add that later. It's actually my favorite like paneer dish because I love palak and I like to eat palak paneer chapati. But today we have rice, right? Yeah. For menu. Today you can eat with paratha as well. We have paratha. Yeah. आता न्ही टोमॅटोज बरें खूब जावंक लागला हिंगा आनी ऑयल बी तांकां दिसता आसतलें. Yeah. सेपरेट ऑयल सेपरेट जावंक लागला स्लोली सायडीक
सो आता मातशें रावन हितून घालतलें हांव सम मसाला. ओके, टोमॅटोज बरे कूक जालाय गायज. तर हितून घालता हांव आमची देगी मिरची. ओके, तर घालया म्हणटा 1 टीस्पून भरून, टीस्पून न्हू म्हणल्यार टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून भरून न्ही देगी मिरची घायला. आनी घायला 1.5 टेबल स्पून अशें कोरिएंडर पावडर. ओके, घालून दिता बरो मिक्स. आणि आता हितून घालता हांव आनी 1-2 इन्ग्रेडियंट लायक थोडोसो गरम मसाला पावडर. ते आमचे मेन इन्ग्रेडियंट म्हणल्यार कसुरी मेथी. ओके, ताका बरें न्ही अशें हातीन दोनी पामाचे मदे मॅश करून घालता. ओके, आनी हेकाय बरें मिक्स करून घेता. टोमॅटो जाताय मुसोर न्ही हांवें हिंगा पालकाचो पेस्टूय करून घेयला ते गायज. आनी पालक थिंगा उरला बावलान, तर परतून आनी एक सेकंड रावंड म्हाका मारूंक पडटलो. आता हो पेस्ट घालपाचो टायम येयला, तर घालया म्हणटा. एक रावंड ऑलरेडी हांवें केला न्ही, तो घालून सोडटा आनी मागीर बेगीन बेगीन न्ही दुसरो रावंडूय कोत्ता आनी घालून सोडटा हितून. ओके, पयलीं एका दिता बरो मिक्स नाजालो आनी जोडूंक हा म्हणटा आनी दुसरो रावंड करूंक वयता थिंगा. ओके, बरो दिसूंक लागला आनी वास बरो येवंक लागला गायज पालकाचो. नायस न्हू पण बेगीन बेगीन न्ही दुसरो रावंडूय वांटून हाडला गायज हांवें आनी होय घालून सोडटा. ओके, ग्रीन ग्रीन आज जाय तो जावपाचो हा पालक पनीर. कितें कितें ताणें दिलाच इतलें. आनी डाबा स्टायल. ओके, डाबा स्टायल पालक पनीर कोरया म्हणटा आज. थोडेशें न्ही उदीक घालता आनी बॉयल जावंक दिता एक लायक 5 to 7 मिनिट्स. एक फावटी एका बॉयल येयले आनी 5 मिनटां अशें शिजले न्ही ते, तर तेजे उपरांत हांव घालून सोडटले ते आमचे पनीर. टायम जावंक लागला 8:45 आनी आज न्ही म्हाका रांदूंक मातशें चड लेट जालें. तर हांव कितें सांगतलें जाणा, आज कोणें इंचालेले आजचे व्हिडिओन कोणें कॉमेंट करून इंचालेले की स्टिशान काल ड्रेस घायलोचे एका फेराक, तो खंयसान घेयला म्हणून. तो म्हाका न्ही उगडास आसूंक ना तेन्ना. तर पूण अशें चिंतितान आसलेलो बॅक ऑफ द मायंड की शिनासान घेयलेलो म्हणून आमी. तर आतां हांवें घरा येवन न्ही पयलाक इंचारले आनी कन्फर्म केलें तेजे कडेन खरेंच शिनासान घेयलेलो न्ही गो आमी म्हणून. आनी कालचे व्हिडिओनी एक कॉमेंट येयलेले हू डू यू लायक मोव म्हणून. तर म्हाका न्ही ते कॉमेंटूच कळूंक ना खरें म्हणलें. हू डू यू लायक मोव म्हणलें कोणाक मोर म्हणून तें म्हाका क्लियर ना न्ही, देखून हांवें तें आन्सरूच दिवंक ना. आनी हें इंचारलेलें सेकंड क्वेश्चन तितून की वीच डे यू गॉट मॅरीड म्हणून. तर ते ओके तें म्हाका अंडरस्टँड जालें. तर हांव सांगूंक सोदता केन्ना गो एका हें सांगतलें आतां. ओके, डिसेंबर 29th of December. ओके, तर म्हाका न्ही खंयचे अशे क्वेश्चन्स न्ही कोणनाय ते म्हणल्यार अंडरस्टँड जायना सारकें क्लियरली की एक्झॅक्टली इंचारला कितें म्हणून ते न्ही हांव दिना. म्हणल्यार अशें चिंतना काय की हांव इग्नोर करता म्हणून. ओके, ते म्हाका अंडरस्टँड जायना म्हणून हांव तेजो आन्सर दिना. आनी खंयचो अंडरस्टँड जाता ते तो हांव डेफिनेटली दिता, तुमकां खबर आहा न्ही तशें. तर आतां आमचे पालक न्ही म्हणल्यार आमची पालकाची ग्रेवी बरी बॉयल जावंक लागला. तुमकां दाखयता हे गायज बॉयल येयला तेका बरो. ओके, हे उसळोंक लागला गायज. तर पयलाक सांगला मातशें पयसूच राव म्हणून. तुमकां आमचो फनफेराचो व्हिडिओ बरो लागलो न्ही, जायते कॉमेंट्स येयले म्हणल्यार बरो आहा म्हणून ब्लॉग आनी कॉंग्रेट्सूय केला हांवें ते प्रायज बीन केला न्ही म्हणून. तर लकीली न्ही लागलो गायज तो आमकां. म्हणल्यार 10 kg दावत रायस इज लायक गूड ना तशें तें. तर आमी न्ही जायते वगत थिंगा क्युआन रावली आनी आमचे न्ही हे कितें म्हणटा ते मेहनत का फल आमकां मेळ्ळो म्हणपाचें. ओके, तर एवरी इयर न्ही तो बर्मिंगहॅम मेला लागता आमचे हिंगा. तर आनी बरो व्हडलो जाता आनी जायते लोक आसता जाणा. मी काल चयला आसतले कितले लोक आसलेलो तो. आनी जायते स्टॉलां जायते रायड्स बरो लागता जाणा. आनी 2 दीस आसता तो, सॅटर्डे एंड संडे. काल लास्ट दीस आसलेलो म्हणून काल आनी चड रश आसलेली दिसता. घालया म्हणटा आतां फायनली हितून पनीर आनी थोडे चड आसता आसलेली न्ही, तर आनी बरें जाता आसलें कित्याक की ग्रेवी न्ही चड आहा आज. चल घालया म्हणटा. भिरान दिसता म्हाका उसळूंक लागला. यम्मी पालक पनीर न्ही इज गेटींग रेडी. ओके, ते बरें जाला ते आनी बरें टेस्टी जाला. हांवें टेस्ट करून चेयलो ऑलरेडी आनी आतां हितून तडका बीन पडटलो न्ही तर आनी टेस्ट येतलो. तर आतां 2 मिनीट परतून एका बंद करून शिजयता म्हणलें. ओके, तर आतां लास्टाक न्ही हितून कितें घालता जाणा ते आमची क्रीम. ओके, डबल क्रीम घालता थोडीशी, चड न्हू थोडीशी घालतले. से बरें रीच जावंक दिया म्हणटा. कित्याक जाणा दाबा स्टायल न्ही, दाबा स्टायलान मागीर आनी चिंतपाचें न्हू हेवी जाता कितें जाता म्हणून. ओके, आनी थोडेशें न्ही बटर घालता ते
आणि हे 2 मिनिट शिजता मुसोर हिंगा कोत्ता माझी तडकेची तयारी. ओके, बरो एक तडका दिता तेका, डाबा स्टाईल तडका. घालया म्हणटात 2 स्पून घी, आमची अमूल घी. घी गरम झाली तो घालता येतून आमचे चॉप्ड गार्लिक. ओके, गार्लिक आणि हे पालक यांचे कॉम्बिनेशन नी अमेझिंग आसता. देखून गार्लिक घायल्यानी बरो टेस्ट येतलो तडकेन. ओके, आता एका बरे ब्राऊन करून घेता गार्लिका. गार्लिकनी आता ब्राऊन जावंक लागला गाईस. कोरनी बेगीन बेगीन घालता येतून थोडंसं नी चिली पावडर. ओके, ते थोडंसं घालता चोड न्हू. ते तवे घालून सोडटा आमचे पालक पनीरान. से करूया बरो मिक्स. तुम्ही सांगा म्हाका कशें दिसूंक लागला गाईज माझे पालक पनीर. दिसता न्ही टेम्पटिंग. तर बंद करून दवरया म्हणटा. माय पालक पनीर इज रेडी अँड पर्ल इज ऑल्सो रेडी टू ईट इट. रायट पर्ल? तर आता फाल्यां न्ही म्हाका रांदपाचें टेन्शन ना गाईज म्हणल्यार दनपाराचें. तर फाल्यां सकाळीं सुसेगाद उठता लायक टुडे आनी सुसेगाद रेडी जाता आनी सुसेगाद कामाक वचून येता. ओके, तर तशें आनी भायर न्ही स्लो स्लो काडूंक जावंक येयला म्हणल्यार आतां जाली 9 जाली तर काडूंक जातलोच ऑब्वियसली. थोड्या टायमांनी काडूंक जातलो. आनी आतां थिंगा मातशी आयदनां पडलाय ती धुवन काडटा आनी पलीक सांगले जेय म्हणून हांवूय मातशें रावन जेयतलें. तर चले हेजेच बरोबर न्ही आजचो व्हिडिओ आमी एंड घेताय. मेळया एक न्यू व्हिडिओन एक बरें कितें कॉन्टेंट घेवन. टील देन टेक केअर अँड बाय.